Good day everyone. Ang aton lesson subong adlaw is about mole. So in our learning outcomes, pagkatapos ang sini nga lesson, ginapaabot nga mahimo sang mga estudyante ang una, ma-define ang mole kag ang Avogadro constant. Ikaduha, makakompute sang moles kag particles gamit ang formula. Ikatatlo, makasolve sang basic problems nga may kaangtanan sa mole. Sa chemistry, kinahanglan naton hibaluon kung pila gid ka atoms, molecules o kon particles ang ara sa isa ka substance. Pero kung hindi naton kaya bilangon isa-isa, gani gina-introduce ang concept sang mole. Ang mole ginagamit para mahibaluan kung pila gid kadamo ang particles sa isa ka substance. Ang mole amo ang amount sang substance nga may ara nga 6.022 times 10 raised to 23rd power particles. Ini nga number ginatawag nga Avogadro constant. Ang symbol niya is Na is equal to 6.022 times 10 raised to the 23rd power. Tapos, ang mga pwede nga particles are the atoms, molecules, ions, kag electrons. Kung may 1 mole, may 6.022 times 10 raised to 23rd power ka particles. Ang word nga mole ginintroduce ni Wilhelm Ostwald sang 1896 halin sa Latin word nga mole or heap or pile, meaning madamo gid. So ang formula niya sini is number of moles is equal to the number of particles divided by Avogadro's constant, where amo na sa ang n is the number of moles, tapos ang the uppercase nga n is the number of particles, while ang Na naman nga uppercase is the Avogadro's constant, which is may ara kita nga value nga 6.022 times 10 raised to the 23rd power. Kung gusto mo mahibaluan ang moles, i-divide lang ang particles sa Avogadro number. So may ara kita diri nga example. Find particles in 5 moles O2. So the solution is 5 times 6.022 times 10 raised to the 23rd power. So kung i-times mo na, ang answer is equals to 3.01 times 10 raised to the 24th power molecules. So, ang example naton nga next is, how many molecules are in 27 grams of H2O? So, ang molar mass of H2O is 18 grams. So, kinahanglan naton danay isolve ang molar mass sang H2O. So, step 1, find moles. So, 27 over 18 is equals to 1.5 moles. So, ang step 2 naman naton is multiply. So, 1.5 times 6.022 times 10 raised to the 23rd power. So, ang answer is equal to 9.0 times 10 raised to the 23rd power molecules. So, amo na ang answer. So, in our practice activity, so in this slide, meron kita mga problems dire. So, pwede nyo ini-answeran para makapractice ka mo sa inyo kag mas magkabalo pagid. So, thank you everyone for listening.